Zdravo ljudi, danas ćemo ići u Sjenicu gdje ćemo se smestiti, a sutra na Uvac. Naravno, pokazat ćemo vam gdje da klopate, kuda da idete i još po nešto. Pa da počnemo! Pa da bi došli do Sjenice potrebno je doći do Čačka putem autoputa, onda do Ivanjice, pa preko planine Javor do Sjenice. Mi ćemo stati na planini Javor i klopati tamo u jednom restoranu koji ćemo vam pokazati kasnije. Sjenica je inače grad koji se nalazi na jugozapadu Srbije i jedan je od najhladnijih gradova u Srbiji. Sjenica se nalazi u blizini nacionalnog parka Golija, koji je poznat po svojoj netaknutoj prirodi, gustim šumama i čistim planinskim rekama. Tako da ovdje možete uživati u prirodnim lepotama i šetati, planinariti. Također ovdje možete probati raznorazne vrste pita, raznorazne vrste hleba, isto tako poznati su po kajmaku i siru dobrom, kao i jagnjetini ispod Tača. Na putu do Sjenice jeli smo u hotelu Javor u mjestu Kušići. Tamo smo klopali šefovsku pljeskavicu i Karađorđevu šniclu. Klopa je odličnog kvaliteta kao što možete vidjeti. Inače, Kušići su poznati po prirodno pravljenim sokovima, džemu i rakiji. Tako i naša drugarica Milica sa svojom porodicom pravi i prodaje po cijeloj Srbiji po odličnim cenama. Učestvovali su u dosta manifestacija pod imenom Sa vrhova Javora. Svi detalji će naravno biti u opisu. Kakav nam je bio smještaj, sada ćete vidjeti. Ljudi, pogledajte, ovo je naša vikendica u Sjenici. Cijelo naselje je sa istovetnim vikendicama i zaista je prelepo. Ovako izgleda s polja, a sada ćemo da vidimo kako izgleda iznutra. Ima jedan veliki bračni krevet i dva za jednu osobu. Jako je komforno i jako je lepo spavati ovde i pravo je mjesto za odmor. Imali smo dosta pitanja vezano za eksternu kuhinju, da li postoji kuhinja uopšte. Da, kuhinja postoji i nalazi se u istom dvorištu. Unutra se nalazi sve što vam je potrebno da vam boravak učini ugodnim. Tako da po nama ovaj smještaj je jako lep, jako dobar i kvalitetan. I pritom naravno cena nije velika, već jako normalna i pristupačna cena. Također detalje ovog smještaja bit će prikazani u opisu ovog videa. To je to što se tiče prvog dana, tako da sada prelazimo na spavanje i sutra na Uvac. Reka Uvac je jedna od najlepših i najpoznatijih reka u Srbiji. Najpoznatija atrakcija reke Uvac je njen spektakularni meandar koji se naziva Uvacka varoš. Uvacka varoš predstavlja vijugav tok reke oko stenovitih litica. Reka Uvac je deo nacionalnog parka Uvac, koji je stvoren da bi se zaštitila ova jedinstvena prirodna sredina. Iako je oktobar, nas je poslužilo vreme, samo što je bilo malo vetrovito kao što se čuje na snimku. Naravno da nismo išli ravno stranom i kuda treba, nego smo išli ukusom, pa smo se malo zadikali dok smo došli do gore. Nadao sam se da ću uhvatiti neku sliku od beloglavog supa u niskom letu, ali nisam bio te sreće. Usput, da ne zaboravim da napomenem, ovo je vidikovac molitva na Uvcu. Put do molitve je asfaltiran i možete doći bez ikakvih problema. Možete doći naravno i kroz šumu, peške, a možete i nekim džipom verovatno, normalnim autom, ne bih baš preporučio jer put baš nije najbolji. Mi smo prošle godine bili na Uvcu i vozili se čamčićem. Naravno, pokazat ćemo vam slike od tada. Naše iskreno mišljenje je da je Uvac jako lep i da ga vredi posjetiti. Šta vi mislite o tome? Da li ste bili na Uvcu? Da li biste ga posjetili? Da, nas je smještaj koštao negdje oko 5.000, odnosno $50. Putarina i gorivo isto negdje oko $50, odnosno 5.000 dinara. Hrana u hotelu Javor oko 3.000, odnosno nekih $30. Tako da sve u svemu tu izađe negdje oko 150-160 ili 15-16.000 dinara sa svim troškovima.
Ostanite sa nama jer ćemo u sljedećem videu prikazati Đurđeve stupove i Vrnjačku banju. Udarite to zvonce i subscribe button ako vam se video svideo. Naravno, pišite nam u komentarima, lajkujte video. Želimo vam fantastičan ostatak dana. Zdravo!